ya kweli. Kelo lokruok madira. Nataka mnipate. Adwani mondo wawinjre. Matengenezo ya kweli. Kelo lokruok mowinjore. Kauli hii ambayo tunaitumia gino mawatiyo wadone. Wanaposema matengenezo ya kweli, kage wacho ni lokruok mar adiera. Na maana ya kwamba kuna matengenezo yasiyo ya kweli. Mano nyiso ni nitiere lokruoge ma ok adiera. Wanapozungumza matengenezo halisi, wago mbaka kuom lokruok mar adiera, ina maana kwamba kuna matengenezo yasiyo halisi. Tumesimama katika nyakati za mwisho. Ni katika ulimwengu wa Kikristo. Na maana hakuna mpagani. Ukisikia taarifa kwenye redio, huwa unasikia ulimwengu wa Kikristo. Kwa kuwa watu wengi wamebatizwa. Je, kwa kweli ni Wakristo? Nataka munipate. Nataka munipate. Ili tupate kuelewa vizuri. Matengenezo ya kweli. Nyakati za zamani, Shetani huwa anafanyia kazi zake katika mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi, kila kabila, na kila ukoo, kendo nyuola ka nyuola wanakuwa na miungu ya kwao. Gin kod kit nyasachgi moro wanazitumainia kendo gitiyo negi. Lakini wakati wa mwisho, to ndalo giko, Shetani jachien